जानती देवव्रता देवान् पितॄन् जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या जानती मद जाजीनो अपि माम्। देव ओं नमो भगवते वासुदेवाय। देवता मानंकु पूजा करुथिबा मनुष्य माने देवता मानंकु प्राप्त हुअन्ति। पितृ मानंकु पूजा करुथिबा मनुष्य माने पितृ मानंकु प्राप्ति हुअन्ति। भूत प्रेत को पूजा करुथिबा मनुष्य माने भूत प्रेत को प्राप्त हुअन्ति एवं मोते पूजा करुथिबा भक्त माने मोते ही प्राप्त हुअन्ति। तेणु मोर भक्त मानंकर पुनर्जन्म हुए नाही। देवव्रता पद केउ मनुष्य मानंकर वाचक एवं सेमाने देवता मानंकु प्राप्त हेबा कोन। देवता मानंकर पूजा करिबा सेमानंक पूजा पाई कुहा जाइथिबा नियम मान पालन करिबा सेमानंक पाई यज्ञादि अनुष्ठान करिबा सेमानंकर मंत्र जप करिबा एवं सेमानंक निमित्त ब्राह्मण भोजन कराइबा इत्यादि सबु किछि हेउछि देवता मानंकर व्रत। ए गुडी को पालन करुथिबा मनुष्य मानंकर वाचक हेउछि देवव्रता। एपरि मनुष्य मानंको सेमानंकर उपासनार फल स्वरूप है सेई देवता मानंकर जेउ लोक जेउ भोग अथवा जेउ रूप प्राप्त हुए ताही देवता मानंको प्राप्त हेबा। तृतीय अध्याय 11 व चतुर्थ अध्याय 24 श्लोकरे देव पूजन को कल्याण रक्षित हेतु बोली कहा जाइछि। एठारे तार फल अनित्य स्वर्गर प्राप्ति एवं जन्म मृत्यु चक्र रे पड़िबा बोली कहा जाइछि। यार कारण कौन? तृतीय और चतुर्थ अध्याय रे निष्काम भाव रे देव पूजन करिवार विषय अछि। तेणु तार फल परम कल्याण। कारण निष्काम भाव रे करा जिबा देव पूजा अंतकरण को शुद्ध करे। तेणु तार फल परम कल्याण ही हुए। किंतु एठारे सकाम भाव रे करा जाउथिबा देव पूजार प्रकरण चालिछि। एणु यार फल सेई देवता मानंको प्राप्ति मात्र बोली कुहा जाई पारे। सेमाने अति बेसी हेले सेई उपास्य देवता मानंकर आयु पर्यंत स्वर्गादि लोकरे रही पारिबे। अतएव सेमानंकर पुनरागमन निश्चित वाचक निश्चित। पितृव्रता पद केउ मनुष्य मानंकर वाचक एवं सेमानंको पितृमानंक प्राप्त हेबा कोन। पितृमानंक पाई यथा विधि श्राद्ध तर्पण करिबा सेमानंक निमित्त ब्राह्मण भोजन कराइबा होम करिबा जप करिबा पूजा पाठ करिबा तथा सेमानंक पाई शास्त्र रे कहा जाइथिबा व्रत ओ नियम भल भाव रे पालन करिबा आदि हेउछि पितृमानंकर व्रत। पितृव्रता पदटी हेउछि ये सब पालन करुथिबा लोक मानंकर वाचक। जेउ मनुष्य माने सकाम भाव रे ये सब व्रत पालन करंती सेमाने मृत्यु परे पितृलोक को जानती एवं
ସେଠାରେ ପିତୃମାନଙ୍କ ପରି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପରି ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପିତୃମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ଏହି ପିତୃବ୍ରତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଦିବ୍ୟ ପିତୃମାନଙ୍କର ଆୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସେଠାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁନରାଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଦେବତା ଓ ପିତୃମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ନିଷେଧ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେବ ପିତୃ ପୂଜା ଓ ଯଥାବିଧି ନିଜ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପୂଜା ଯଦି ସକାମ ଭାବରେ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ନିଜର ସର୍ବାଧିକ ଫଳ ଦେଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଗବତ ଆଜ୍ଞା ଭାବି ବା ଭଗବତ ପୂଜା ବୋଲି ବୁଝି କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ମହାନ ଫଳର କାରଣ ହୁଏ। ଅତଏବ ଏଠାରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଦେବ ପିତୃକର୍ମ ତ ଅବଶ୍ୟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥିରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ପିତୃଜ୍ୟା ପଦଟି କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଚକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଣ? ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପୂଜାର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମ ବା ଦାନ ଆଦି କର୍ମ କରନ୍ତି। ଭୂତେଜ୍ୟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବାଚକ। ଏପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ଭୂତ ପ୍ରେତାଦିଙ୍କର ସମାନ ରୂପ ଭୋଗ ଆଦି ମିଳିବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂତ ପ୍ରେତାଦିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି ତାମସୀ କ୍ରିୟା। ତାହା ଅନିଷ୍ଟ ଫଳ ଦିଏ। ଅତଏବ ତାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଯାଜିନଃ ପଦ କେଉଁମାନଙ୍କର ବାଚକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଣ? ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଗୁଣ ନିରାକାର ଅଥବା ସାକାର ଯେକୌଣସି ରୂପର ସେବନ, ପୂଜନ ଓ ଭଜନ ଧ୍ୟାନ ଆଦି କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ବିଷୟକ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସାଧନା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯାଜିନଃ ପଦଟି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବାଚକ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା, ତାଙ୍କରି ପରି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅଥବା ତାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଅପି ପଦ ପ୍ରୟୋଗର ଭାବ କଣ? ଅପି ପଦ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିରାକାର ହେଉ ବା ସାକାର ହେଉ, ମୋର ଯେକୌଣସି ରୂପର ନିଷ୍କାମ ଉପାସନା କରୁଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିରେ କହିବାର କଣ ଅଛି? ସକାମ ଭାବରେ ଉପାସନା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ମହାନ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସାଧନା କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କଠିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ସାଧନା କରିବା ଅତି ସହଜ। ଏହା ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ।
ओं परमात्मने नमः। ओं पत्रं पुष्पं फलं त्वयं जो मे भगत्या प्रदक्षति तदहं भक्ति प्रहृत मस्वामी प्रयतात्मनः। जे केई भक्त मते प्रेमर सहित पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण कले सेई शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तंक द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित हेउथिवा सेई पात्र पुष्पादि मु सगुण भार उपरे प्रकट होई प्रीतिपूर्वक भोजन करे। ज पद प्रयोगर भाव कौन? यह प्रयोग करी भगवान कहउचंती जे कौनसी वर्ण आश्रम ओ जातिर जे कौनसी मनुष्य मते पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करि पारे बल रूप धन आयु जाति गुण ओ विद्या आदि कौनसी थिरे मु छोट बड़ देखे नाही। अवश्य अर्पण करुथिबा लोकर भाव बिंदुर ओ सबरी आदि इनको परी सर्वथा शुद्ध ओ प्रेम पूर्ण होइथिबा आवश्यक। पूजार अनेक सामग्री मध्यरु केवल पत्र पुष्प फल ओ जलर नाम देवार अभिप्राय कौन? यह भगवान को ये सब भक्ति पूर्वक अर्पण करिबा। एठारे पत्र पुष्प फल ओ जलर नाम नहीं देखाई दिया गला जे साधारण मनुष्य मानंकु बिना किछि परिश्रम हिंसा ओ खर्चरे अनाशୟରେ मिली पारुथिबा जे कौनसी वस्तु भगवान को अर्पण करा जाई पारे। भगवान पूर्ण काम तेणु से वस्तु पाई क्षुधार्त नुहंती तांकर केवल प्रेम ही आवश्यक। मो भली साधारण व्यक्ति अर्पण करुथिबा क्षुद्रादपि क्षुद्र पदार्थ मध्य भगवान जेउ आनंद रे स्वीकार करंती ताहा तांकर केते बड़ महान्यता नुहे। यही भावरे भावित होई प्रेम विहल चित्तरे कौनसी भी वस्तु भगवान को समर्पण करिबा ही ताहा भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण करिबा। प्रयतात्मनः पदर अर्थ कौन ओ यह प्रयोग करिवार अभिप्राय कौन? जाहांक अंतकरण शुद्ध ताकु प्रयतात्मा कहंती। यह प्रयोग करी भगवान देखाइचंती जदि अर्पण करुथिबा व्यक्तिर भाव शुद्ध न हुई तेबे बाहर जेते शिष्टाचार देखाई जेते बड़ उत्तम सामग्री मत अर्पण कले मध्य मु ता कदापि ग्रहण करे नाही। दुर्योधनर नियंत्रण अस्वीकार करी विदुरंक भाव शुद्ध होइतिबारु मु विदुरंक घर को जाई प्रेम पूर्वक भोजन कली। सुदामंक चूड़ा आनंद रे खाइली। द्रौपदींक अन्न पात्र रे लागिथिबा साग पत्र टिए खाई विश्व को तृप्त करिदेली। गजेंद्रंक अर्पित पद्म मु निजे सेठा को जाई ग्रहण कली। सबरींक कुड़िया को जाई से देइथिबा फल खाइली एवं रतिदेवंक जल स्वीकार करी तांको कृतार्थ करिदेली। यही परि प्रत्येक भक्तर
ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ଅର୍ପିତ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଏଠାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦୁର 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଓ 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୂତ ହୋଇ କୌରବମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବାହ୍ୟ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଡାକିଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମନା କଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଭୋଜନ 2 ପ୍ରକାରରେ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ହୁଏ ସେଠାରେ ଯାହା କିଛି ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରାଯାଏ। ନଚେତ୍ କ୍ଷୁଧାରେ ପ୍ରାଣ ଯିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁଠି ଯେପରି ଭାବରେ ଯାହା କିଛି ମିଳିଲା ସେଥିରେ ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଠାରେ ଯଦି 2ଟି ଯାକ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଓ ତୁମ ପାଖରେ ଆଦୌ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଭୋକରେ ମରୁନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଭଗବାନ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଭକ୍ତ ବିଦୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବାଲ୍ମୀକ ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବିଦୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାରି ଘରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ସେ ବିଦୁରଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାକାନ୍ନ ଭୋଜନ କରି ବିଦୁରକୁ କୃତାର୍ଥ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେବା ତ୍ୟାଗୀ ଶାଗ ବିଦୁର ଘର ଖାଉ ବୋଲି ହିନ୍ଦୀରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ରହିଛି।